नमस्कार। पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को आपण मानक मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, कांग्रेस दल पक्षरु निकटरे तांकर नेता राहुल गांधींकर जन्मदिन को अत्यंत धूमधाम रे पालन करा जायछि। किंतु ए सेलिब्रेशन भितरे कांग्रेस कर्मी एवं नेता माने राहुल गांधी को एक स्वतंत्र उपहार देइछन्ति। आ से उपहारटी हेउछि प्रधानमंत्री बा पीएम टैग। समग्र देश रे कांग्रेस कर्मी माने पीएम राहुल गांधी स्लोगान देई तांकु देशर आगामी प्रधानमंत्री भाबे प्रोजेक्ट करबा आरंभ कर देइछन्ति। किंतु एठारे एक बड़ प्रश्न उठुछि। प्रधानमंत्री पद कोनोसी जन्मदिनर उपहार नुहे, यह कोनोसी पारिवारिक संपत्ति मध्य नुहे जहाकु गोटे बाक्स रे पैक करी काहाकु उपहार दिया जिवो। भारतर प्रधानमंत्री किए हेबो ताहा देशर जनसाधारण निजर भोट माध्यम रे निर्धारण करंती। गणतंत्र रे क्षमता जनसाधारण ठारु आसे, कोनोसी हाई कमांडंग कोठरी नुहे। जेतेबेले कांग्रेस एभली दाबी करे सेतेबेले बीजेपी याकु जेनेरेशन डायनेस्टी बा परिवारवादर राजनीति कही कड़ा समालोचना करे। आज आम आलोचना करिबा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा भावे घोषणा करिबा परे इंडी मेंटर सहयोगी दल गुड़िकर प्रतिक्रिया कौन। कहीं आम आदमी पार्टी, टीएमसी एवं डीएमके भली दल गुड़िक एही प्रसंग रे कांग्रेस ठारू दूरता रक्षा करुछंती। 2029 महासमर पई राहुल गांधी पाखरे कौन प्रकृत रणनीति अच्छी आपण माने देखुतांतु देश दर्पण। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, आसंतु प्रथमे देखिबा कांग्रेस समर्थक माने राहुल गांधी को यही पीएम टैग केमिति युक्तियुक्त करुछन। वैचारिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला कहिबा अनुसार राहुल गांधी निजर भारत जोड़ो यात्रा माध्यम रे महात्मा गांधी को भली समग्र देश भ्रमण करी जनसाधारण को समस्या उठाइछन। से हेउछन्ति देशर एकमात्र नेता जहां को पई प्राय 20 कोटी रु अधिक जनसाधारण कांग्रेस को वोट दियंती। तेणु कांग्रेस कर्मी माने जदि निज नेता को प्रधानमंत्री भावे देखा चाहती एवं स्लोगान दियंती सेथिरे कोनोसी भूल नाही। 2013 मसीह नरेंद्र मोदी मध्य केवल मुख्यमंत्री थे, किंतु बीजेपी कर्मी माने तांको आगामी प्रधानमंत्री भावे प्रोजेक्ट करथिले। तेणु एक बड़ स्वप्न देखिबारे कोनोसी अपराध नाही किंबा भूल मध्य नाही। किंतु यार अनेक दिग मध्य रहिछि। राजनैतिक समीक्षक मानक मतरे राहुल गांधी को कांग्रेस कर्मी माने भगवान विष्णु को अवतार भावे पोस्टर रे देखाइबा, तांको पोस्टर उपरे क्षीर ढालिबा भली घटना साधारण जनसाधारण मध्य रे एक नकारात्मक वार्ता देछि। विशेष करी जे माने पूर्वरु सनातन धर्म एवं परंपरा को समालोचना करुथिले सेमाने निज नेता को भगवान परशुराम सह तुलना करिबा एक द्विमुखी नीति बोली बीजेपी अभियोग करिछि। राहुल गांधी को यही पीएम टैग को नहीं भारतीय जनता पार्टी जातीय मुखपात्र शहजाद पूनावाला कांग्रेस को तीव्र समालोचना करिछन। से कहिछन्ति जे राहुल गांधी कोनोसी जेन जेड कूल पीएम चॉइस नुहंती, बरं से होउछन्ति जेनेरेशन डायनेस्टी बा परिवारवादर एक शेष प्रतीक। लगातार निर्वाचन पराजय सत्वे कांग्रेस दल भितर कोनोसी उत्तरदायित्वता नाही। बीजेपी अभियोग करिछि जे जेतेबेले कांग्रेस दलर कोनोसी पुराना नेता राहुल गांधी को क्षमता बा नेतृत्व उपरे प्रश्न उठांती सेतेबेले सेमानंकु दलरु बाहर कर दिया जाए किंबा कोन ठेसा करा जाए। नूतन भारत रे केवल परिवार टैग जो कई नेता होई परिबे नाही। बीजेपी नेता माने या मध्य दाबी करछन्ति जे राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पई सबुठारु बड़ सुविधा, कारण से नेतृत्व नेबा पर्यंत बीजेपी रो विजय सहज हो जाए। तेणु बीजेपी चाहूछि जे राहुल गांधी दीर्घ समय पर्यंत कांग्रेस रो नेतृत्व नियंतु।
ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଏଲିଟି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଭାବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପରାଜୟର ଝଟକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। କେରଳରେ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ଆସନ ବୁଝାମଣା ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେହିଭଳି ତାମିଲନାଡୁରେ ଡିଏମ୍କେ ନେତା ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏତେ ଉଷ୍ମ କିମ୍ବା ନିବିଡ଼ ନଥିଲା। ଦଳର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟର ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ଯଦି ନିଜ ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଦଳ ହିଁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଦେଶର ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ କେମିତି ପାଇବେ? ଏହି ବିତର୍କ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓମାର ଜୁନେଦି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଭିଜନ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବା ରଣନୀତି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ସେ ରଣନୀତି ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୃତ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମୃତ ବୋଲି କହିବା, କଂଗ୍ରେସର ଅର୍ଥନୈତିକ ରଣନୀତି କ'ଣ? ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ତଥ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଦେଶର ସେନା ବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଆହୁରି କମାଇ ଦେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜେପି ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନୂତନ ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ି ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକମାନେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ଯାତ୍ରା ପରେ ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ବହିର ବିକ୍ରି ବହୁଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଗର୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କୌଣସି ବିକ୍ରିର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ କରି ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେହି ଦଳ ଆଜି ସମ୍ବିଧାନର ସୁରକ୍ଷା କଥା କହିବା ଏକ ବଡ଼ ବିରୋଧାଭାସ। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହିଟଲର ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନୀତିକୁ ନିଜର ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବାକୁ ଚେମ୍ବର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରେମ କେବଳ ଏକ ଦେଖଣାହାରୀ ରାଜନୀତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଛି। କେବଳ ଦଳର କର୍ମୀ କିମ୍ବା ଚିୟର ଲିଡରମାନଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଦ୍ୱାରା କେହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ତରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ଏବଂ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ 2029ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଶ୍ୱ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଦେଶ ଦର୍ପଣ ଓ ମୈଦାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ସହ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।